अज़ा जो है वो हमारे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको पता है कि कल परसों जो है वो ईद उल अज़हा की आमद है और ईद उल अज़हा जो है वो हमारे जो कुर्बानी का ईद भी उसको कहते हैं, उसके हवाले से अमूमी तौर पे जो सारा निज़ाम है और उसका जो भी तरीक़ाकार है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो तमाम इंतज़ामात और वो चीज़ें जो इक़दामात हमने किए हैं आपके साथ शेयर करें। लोकल गवर्नमेंट की जितनी फार्मेशंस हैं, WSACs हैं, हमारे जो डिविजनल हेडकोार्टर्स हैं उसमें वो परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो हमारे TMAs हैं 132 TMAs, वो इसके अलावा यूडाज है 10 यूडाज, PDA है, और इसके अलावा हर विलेज कौंसिल के अंदर जो कि WSAC के अलावा है वहाँ पे हमारे विलेज कौंसिल सेक्रेटरी के नीचे जेनेटर्स काम करते हैं। तो उन तमाम को जो है हमने एक कंटिजेंसी प्लान दिया हुआ है और उस प्लान के तहत जो भी हमारा सैनिटरी वर्कर है, जो भी हमारे विलेज कौंसिल सेक्रेटरीज़ हैं, जो भी हमारे जेनेटर्स हैं, WSSP का अमला है, यूडास का जो अमला है, और उन तमाम की हमने छुट्टियां मनसूख कर दी है ईद के 3 रोज़ के लिए, ताकि शहरों के अंदर देहातों के अंदर जो आलाइशें हैं, जो वेस्ट है, उसका जो है भरपूर तरीके से वो उठाई जा सके। उसके लिए जो ईद से पहले एक कैंपेन हमने हर सतह पे चलाई, अवेयरनेस कैंपेन, यूडास के सतह पे भी चलाई और TMAs के सतह पे भी, वहाँ पे फ्लैक्सेस, वहाँ पे वॉक्स हुई। WSACs जो है उन्होंने फ्लैक्सेस, पम्फलेट जो है लोगों में अवेयरनेस के लिए तकसीम की। तो एक तो प्री ईद जो है वो अवेयरनेस हुई। इसके अलावा जो ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ हैं, तो उसके लिए जो हमने एक प्लान बनाया हुआ है, मैं आपके साथ उसके फिगर्स भी शेयर करूं। इनिशियली तो एक इंटीग्रेटेड किस्म का प्लान है जिसमें एक RMO जो डिवीज़न लेवल पे होता है वो पूरे अमले को, उसके अंदर अगर PDA आता है, अगर यूडाज आती है, अगर WSACs आती है, TMAs आती हैं, वो तमाम के लिए एक फोकल पर्सन होगा RMO जो इन सब को जो है सुपरवाइज करेगा। फिर इन तमाम RMOs के ऊपर जो है सेक्रेटरी साहब खुद और उनकी टीम जो है ओवरसी करेगी तमाम अमल को। नीचे जो है हर जो फॉर्मेशन है उसका एक जुरिस्डिक्शन डिफाइन है, उसके अंदर वो काम करेंगे और वो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस वक्त ईद के जो 3 दिन हैं, खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अजला में जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है, एस्टिमेटेड जो वेस्ट है, जो आलाइशें हैं, तमाम को मिला के 45 से 50 हज़ार टन के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है वेस्ट बनेगा 3 दिनों के अंदर और इसको जो है प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। उसके लिए हम हर इलाके पे प्लान के मुताबिक जो है कलेक्शन पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र स्टेशन जाएगा और ट्रांसफ़र स्टेशन से जो है फिर वो जो डंपिंग साइट है जहाँ पे एक्सकेवेशन बाकायदा तौर पे हो चुकी है, वहाँ पे ये आलाइशों को जो है वो ठिकाना लगाया जाएगा। इसके अंदर हमारे तकरीबन 17,782 जो हमारे वर्क फोर्स हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे, जिसमें से 6,557 WSACs के हैं, 10,782 जेनेटर्स हैं, इसी तरह 262 पर्सनल असाइन टू अर्बन जो जोन है लाइक हैदराबाद, वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। जो फ्लीट्स हैं, जो गाड़ियाँ इसके अंदर हिस्सा लेंगी, वो कुल मिला के खैबर पुख्तनख्वा में 5,698 जो गाड़ियां हैं जो कि इसको ट्रांसफ़र करेंगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें डंपर्स भी हो गए, जिसमें बाकी भी चीज़ें हो गई, तो वो सारा कुल मिला के इसके अंदर जो है वो हिस्सा लेंगी। 132 TMAs हैं इसके अंदर, एक जो है इसके अंदर PDA भी इसके अंदर आता है, 187 यूनियन कौंसिल जो कि इन TMAs के हदूद से बाहर है और उसको WSAC जो है वो
کور کرے گی وہ اس کے اندر ہوں گے، اور 10 جو یوڈاز ہیں جو اربن ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے، جہاں پہ ہم یہ ساری علائشوں کو کیٹر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ابھی تک ہم نے تقریباً 48,095 جو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہیں وہ ہم تقسیم کر چکے ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس بھی ہو، اور وہ جو اپنا گند یا جو بھی ویسٹ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈالے، تاکہ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ اس میں سے 43,700 WSCCs اور 4,300 جو ہیں وہ یوڈاز کو جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ سپرویژن کا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا، WSCCs کا SSP پشاور کا اور اس کے ساتھ جو لنک WSCCs ہیں ان کے لیے ایک ہاٹ لائن نمبر بھی ہیں 1334، اور PDA کے لیے 1335۔ جن لوگوں کو جو بھی ایشو ہے ان نمبرز کے اوپر وہ ہاٹ لائن کے اوپر کر سکتے ہیں کمپلینٹ، اور وہاں سے ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سٹاف ہے، عملہ ہے، وہاں پہ پہنچ کے ان کو وہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو عوام سے ہماری ایک اپیل ہے، چونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے اندر چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، یا اس کے علاوہ جو ہماری ویسٹ کلیکشن کے حوالے سے ہیں یا صفائی کے حوالے سے، الحمدللہ ہماری جو بھی TMAs ہیں یا جینیٹوریل سٹاف جو ہے نیچے ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل کے اوپر، یا WSCCs ہے، زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ ون سائڈ ہے۔ میری اپنے عوام سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھی حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ بھی ہمارے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریشن کرے، ان کے ساتھ جو ہے مدد کرے، یہ جو علائشیں ہیں ان کو جو کلیکشن پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھینکے، تاکہ ان کو آسانی ہو، ندی نالیوں کے اندر جو ہیں ان علائشوں کو نہ ڈالے، تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمارا سینیٹیشن کا جو وہ ہے وہ خراب نہ ہو، نالیاں بند نہ ہو۔ تو آپ سب سے بھی یہ اپیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہماری جتنی بھی استطاعت ہے اس کے اندر ہم بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کو سرو کریں گے۔ عید کے تینوں روز جو ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ کسی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کوئی بھی کمپلینٹ نہ ہو، لیکن اگر ہے میں نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ متعلقہ TMOs کو کر سکتے ہیں، یہ ہاٹ لائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، RMO جو ہے وہ اس کا فوکل پرسن ہے، اور اس سے آگے جو سیکریٹریٹ ہے وہ بھی اس کو اوورسی کرے گا، میں خود بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اوورسی کروں گا۔ تمام جو عملہ ہے سینیٹیشن کا یا باقی سینیٹری ورکر جو ہیں ان کی بھی ہم نے چھٹیاں منسوخ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ اور میں جو ہے عید الاضحیٰ کا اپنی پوری قوم کو اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ جی۔